Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un enorme placer para mí y un honor presentar y hacer de moderador con Ben, un cineasta al que no solo admiro, sino del que trato de aprender en cada una de sus películas. Hoy he visto su última película, que se estrena la semana que viene. La recomiendo, Foxfire, una película magnífica. ¿Te está gustando? ¡No! ¡Venga, puta! Margaret, ¿por qué me miras como si te diera asco o algo así? Quizá me lo das. Tú decides cómo te van a tratar los tíos. ¿Qué coño te pasa, cerdo pervertido? El 16 de marzo de 1955 nació una hermandad de sangre. Foxfire, una verdadera banda fuera de la ley. Estoy harta de esta ciudad. Es fantástica la capacidad que transmiten tus películas de estar viendo algo real, ¿no? De no caer nunca en el cliché. Je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent être des très grands acteurs, mais qui ne le savent pas. Bueno, es que yo creo que hay mucha gente que podrían ser grandes actores, pero no lo saben, lo ignoran. Tus películas todas tienen una planificación o un tipo de puesta en escena diferente, en el sentido que se adaptan a las historias, ¿no? Creo que eres un director que busca la planificación en función de lo que está contando, ¿no? Oui, je pense que pour moi, c'est l'histoire qui dicte la mise en scène. C'est l'histoire que je raconte qui va me dire qu'il vaut mieux filmer en plan séquence ou plutôt en plan très, très rapproché, ou ce qui est un peu un piège aussi, parce que souvent on me dit ouais, mais on reconnaît pas ton style, y a pas... Non, je pense pas avoir de style, je pense effectivement m'adapter régulièrement à l'histoire que je raconte. Sí, yo creo que más bien es la historia la que dicta la puesta en escena en mis películas, ¿no? Según cómo sea la historia, decido si voy a rodar un plano secuencia o si voy a hacer rodar, digamos, de una forma mucho más entrecortada, mucho más cortada. También esto puede considerarse un poco como una trampa, porque mucha gente me dice, pero no se reconoce tu estilo, o sea, no pareces tener un estilo propio. Pues no, posiblemente es verdad, no lo tenga, porque yo creo que justamente es la historia la que debe mandar en la película. Ce que je cherche quand même toujours, c'est à essayer de créer une impression de réalité, une impression de réalisme, mais qui est effectivement totalement reconstruit, refabriqué, qui n'est jamais, sauf très exceptionnellement dans Entre les murs, mais qui n'est jamais de l'ordre du reportage, quoi. Lo que sí es verdad es que siempre intento, digamos, reconstruir la realidad, o sea, alcanzar el realismo, un realismo como exactamente reconstruido, fabricado, eso es verdad, ¿no? Pero que estar lo más cerca posible de ese realismo, reconstruido en todas mis películas, con excepción de La clase, porque es el único, digamos, donde hubo más un estilo documental. Mais d'ailleurs, c'est un des reproches qui a été fait Entre les murs, souvent par des professeurs d'ailleurs, c'était mais la réalité, c'est pas comme ça. Et j'avais beau dire, mais oui, mais moi j'ai pas fait un documentaire sur l'école, j'ai pas cherché à dire une grande vérité sur le système scolaire français, j'ai juste raconté une histoire, et cette histoire, elle se déroule dans ce contexte-là, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être parfois un peu piégé parce que cette impression de réalité est suffisamment forte par les gens qui me reprochent de fausser la réalité. Je ne cherche pas forcément à reproduire la réalité, je cherche à faire croire à la réalité. Sí, de hecho, es curioso, pero hay mucha gente me ha hecho reproches por la película La clase, ¿no? Sobre todo profesores, que su gran reproche era, pero no ocurre así. En las clases, de verdad, no pasan esas cosas. No es así. Y yo siempre contestaba, no lo dudo, pero yo no he intentado en ningún momento, digamos,
mostrar el gran realismo, la gran realidad de la educación francesa, ni siquiera la realidad en un colegio, en un instituto. No se trata de eso, ¿no? Lo que intento es plasmar un realismo, sí, pero digamos no un realismo al estilo documental, o sea, no es la verdad absoluta ni total, o sea, es un concepto de realismo. Et chaque fois que je commençais une discussion avec un prof, justement, il fallait que j'essaye de lui faire comprendre et de lui prouver que je n'avais pas fait un documentaire, parce qu'il avait cru voir un documentaire. Sí, cada vez que hablaba con un profesor, una charla, ¿no? Algo así, una conversación, me tocaba intentar demostrarle que yo no había intentado hacer un documental sobre la educación francesa, ni mucho menos, porque él estaba convencido de que yo había hecho un documental. Me gustaría que nos hablaras, porque has hablado mucho y para mí me resulta muy interesante, algo que has llamado en algún momento, en el caso de la clase, los talleres, pero que haces en toda la película, es cómo trabajas en los ensayos con los actores. Ya no hablo de una película específica, pero tu forma y cuánto tiempo y qué les pides y cómo estás abierto. En fait, j'ai beaucoup de mal toujours à répondre à cette question, parce que je ne sais jamais exactement comment on fait. Sí, la verdad es que siempre me cuesta bastante contestar esa pregunta, porque nunca sé cómo se hace, ¿no? D'abord, il y a la première partie du travail qu'on a à faire, c'est de créer une confiance entre nous. Entre moi et eux, et entre eux et moi. Enfin, qu'il y ait cette réciprocité de confiance et d'envie de travailler ensemble. Lo primero que hay que hacer, desde luego, el primer paso es crear una confianza, un clima de confianza entre ellos conmigo, yo con ellos, ¿no? Que haya una reciprocidad y unas ganas, que nazcan unas ganas de trabajar juntos. Et puis ensuite, généralement, je commence par proposer des improvisations sur des thèmes qui s'apparentent au film, aux séquences du film, mais qui ne sont jamais les séquences elles-mêmes. Luego, el siguiente paso es que propongo improvisaciones sobre temas que sí están relacionados con la película, con las secuencias de la película, pero que nunca son las secuencias de la película. Et cette phase-là, moi, m'intéresse beaucoup parce que c'est justement le moment où ces répétitions me permettent d'enrichir le scénario. Es una fase que me interesa mucho porque justo es en ese momento que los ensayos me permiten enriquecer el guión. Et puis ensuite, on approche de plus en plus du texte lui-même, soit parce qu'ils l'ont lu, soit parce que moi je le raconte ou je le lis à voix haute, je leur dis tiens là j'aimerais bien que tu dises ça. Poco a poco nos vamos acercando cada vez más al texto del guión, ¿no? O bien porque ellos han leído el guión antes, o también porque yo en un momento dado les digo, pues mira, en vez de decir esto me gustaría que dijeras aquello, saber el guión, o también porque les leo el guión en voz alta. Mais après, ce qui m'intéresse toujours, c'est les accidents. Pero lo que siempre me interesa son los accidentes. Alors c'est vrai que travailler avec des acteurs non professionnels génère ce type de choses. Un acteur professionnel est capable de restituer à peu près chaque fois son texte de manière très, très régulière. Avec un acteur non professionnel, bon, il y a un oubli, il y a je sais pas, une impulsion qui l'envoie vers autre chose, quoi. Y son cosas, esos accidentes ocurren con los actores no profesionales, ¿no? Porque un actor profesional es capaz de restituir, o sea, de repetir, de volver a decir su texto casi de forma casi idéntica una y otra vez en un momento dado. Mientras que un actor no profesional hay olvidos, ¿no?, momentáneos, o también hay impulsos que hacen que diga otra cosa. Et alors, là, moi, mon travail, c'est plutôt que de refuser ça, c'est au contraire de l'exploiter. C'est rebondir sur un accident qui a eu lieu en me disant, tiens, ça c'est mieux que ce qu'on avait prévu, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Y mi trabajo consiste justamente en no rechazar esos accidentes, sino agarrar el rebote literalmente, o sea, y usarlo, decir, esto estaba mejor que lo que yo tenía, vamos a ver qué podemos hacer con eso. C'est vrai qu'il y a ça demande une souplesse comme ça, mais qui
qui doit être partagé par tout le monde. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de cette confiance totale qu'on essaie d'instaurer dès le départ. Claro, esto pide una agilidad, pero no solo mía, o sea, de todo el mundo que trabaja. Por eso decía que al principio hay que instaurar una confianza mutua, que es lo más realmente muy importante. C'est plus difficile. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est associer des acteurs professionnels à des acteurs non professionnels. L'exemple le plus frappant, c'est la bande-annonce que vous avez vue tout à l'heure de Vers le Sud, où face à Charlotte Rampling, qui est peut-être la plus grande star française, j'avais associé à un jeune haïtien qui n'avait jamais tourné un film, qui n'avait même jamais pensé tourner dans un film. Et j'ai l'impression que tout le monde y gagne. C'est-à-dire que les acteurs professionnels se déprofessionnalisent un petit peu, sont obligés de prendre en compte ce qui se passe, sont obligés de prendre en compte les accidents justement qui peuvent survenir, et donc écoutent différemment, jouent différemment. Et puis de l'autre côté, les acteurs non professionnels sont guidés aussi par la technique des acteurs professionnels qu'ils ont en face d'eux. No, en realidad no, pero lo que sí me gusta muchísimo es asociar actores profesionales con no profesionales. Quizá el mejor ejemplo es, han visto un tráiler ahora de la película Hacia el Sur, donde Charlotte Rampling, que quizá pueda considerarse como la mayor estrella del cine francés, ¿no? Trabaja con un joven haitiano que nunca había, bueno, ni siquiera pensado en hacer cine, no se lo había pasado por la cabeza. Entonces, ¿qué ocurre en una cosa así? El actor profesional se desprofesionaliza, se puede decir así, ¿no? Y eso le obliga justamente a estar mucho más pendiente de esos pequeños accidentes que pueden surgir a su alrededor, ¿no? Y de adaptarse a ello. Y a la vez, el actor no profesional se siente guiado, empujado por el profesional. Me ha chocado mucho que utilices actores profesionales y no profesionales. Cuando escribes el guión, ¿ya sabes qué personaje va a ser actor profesional o es en el casting el que dices esta persona es la adecuada, independientemente de su origen? Non, généralement je sais, parce que je pense qu'il y a des choses que les acteurs professionnels vont faire plutôt mieux que les acteurs non professionnels, que les non professionnels vont faire mieux que les professionnels, mais aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir de quelqu'un qui n'a pas une certaine technique ou une certaine aisance face à la caméra. No, en general lo sé, porque o sea, sé, por ejemplo, que voy a conseguir cosas por actores no profesionales que no conseguiré actores profesionales, pero al mismo tiempo también soy consciente de que un actor profesional tiene digamos, se siente más cómodo delante de una cámara, ¿no? Y eso también para ciertas cosas es necesario. Alors c'est vrai que quand j'ai fait L'Emploi du Temps par exemple, qui est entièrement focalisé sur un personnage dont on va suivre la dérive comme ça, et où il y a une certaine intériorité qu'on essaye de capter comme ça, la question ne s'est même pas posée. J'ai tout de suite pensé à un acteur professionnel. Por ejemplo, en El empleo del tiempo, en la que la historia sigue a un personaje que se va a la deriva, ¿no? Donde hay una gran parte de interiorización por parte de ese protagonista, ni se planteó la cuestión, ¿no? Inmediatamente pensé en un actor profesional. Par contre, quand j'ai fait Ressources humaines, par exemple, il ne m'est jamais venu à l'idée d'aller chercher un acteur professionnel et de le mettre devant une machine dans l'usine, parce que je savais qu'il ne serait jamais aussi convaincant que ne l'est Jean-Claude Vallot, qui lui a passé sa vie dans des usines. Sin embargo, cuando rodé Recursos Humanos, ni se me ocurrió, ni se me pasó por la cabeza buscar a un actor profesional para colocarlo detrás de una máquina y hacerlo entrar en una fábrica, ¿no? O sea, estaba seguro que ningún actor profesional podía ser tan convincente como Jean-Claude Vallot, el actor, el padre del protagonista, que ha pasado su vida en una fábrica.
observando tu filmografía hay muchas adaptaciones, muchas novelas. ¿Te sientes más cómodo adaptando textos ajenos? ¿Cómo es el trabajo también con los escritores? Alors oui, j'ai adapté en fait trois fois des livres, alors dans des configurations différentes à chaque fois. La première fois que j'ai adapté un livre, c'était des nouvelles de Dany Laferrière, donc un auteur haïtien, alors que j'ai rencontré plusieurs fois, avec qui j'ai beaucoup parlé, mais qui n'a jamais directement travaillé sur le scénario, et qui surtout m'a donné toutes les libertés dont j'avais besoin. Il m'a dit, voilà, tu peux piocher dans toutes les nouvelles que tu veux, créer des liens entre les personnages. Lui, ça l'amusait de voir comment je pouvais m'approprier son œuvre. Sí, la primera novela que adapté, bueno, no es una novela en realidad, son historias cortas de un autor haitiano que se llama Dany Laferrière, ¿no? Y entonces él no participó en el guión, pero sí, genial, porque me dio permiso, me dijo, mira, puedes sacar todo lo que quieras de todas las historias cortas mías, mezclarlo, me da igual, o sea, haz lo que quieras, ¿no? Y creo que divertía mucho ver lo que yo iba a hacer con su obra, ¿no? La deuxième fois, c'était donc pour Entre les murs, et en fait le processus a été assez différent. J'ai proposé à François No me acuerdo su apellido. François, el profesor. Bégodeau, pardon. Voilà, Bégodeau. Donc à François Bégodeau qui avait écrit le livre, en se basant sur son expérience de prof par ailleurs, je lui ai proposé que son livre devienne une espèce de réserve de scène pour le film. Y la segunda vez fue con la clase, con el libro de François Bégodeau, que de hecho escribió ese libro por sus experiencias como profesor, ¿no? Y fue totalmente diferente. Lo que le propuse es que su libro, la novela, se convirtiera como una especie de reserva de escenas para la película. Mais moi, de mon côté, j'avais écrit déjà la structure d'un film qui allait lui aussi se dérouler dans l'école et qui était l'histoire de Suleiman, justement. Yo, por mi lado, yo ya había escrito un guión, o sea, la historia de un chico que pasaba también en un instituto, la historia de Suleiman. Ce que m'a surtout fourni le livre, ça a été la chair du film. Y lo que me aportó la novela, el libro sobre todo, digamos, fue la carne de la película. O sea, literalmente. Bon, par ailleurs, François Bégodeau a joué son propre rôle, enfin le rôle du professeur dans le film. También lo que sí es verdad es que François Bégodeau es el profesor dentro de la película, o sea, hace de sí mismo en la película. Après, les répétitions, là aussi, sur Entre les murs, elles avaient duré une année scolaire. Sur Foxfire, on les a concentrées en deux semaines. Sur le ressources humaines, j'avais travaillé pendant 8 ou 9 mois avec les acteurs avant. Ça peut être très variable, mais en tous les cas, je pense que moi j'ai besoin de pas mal de temps et que eux ont besoin de pas mal de temps avec moi pour être vraiment à l'aise devant la caméra. Bueno, en cuanto a los ensayos para la clase, fue ese año donde se produjo, digamos, el proceso de casting que no existió. El ensayo fue conjunto, ¿no? Para Foxfire lo concentramos todo en 2 semanas, muy intensas, pero 2 semanas. Sin embargo, para Recursos Humanos la ensayé durante 8 o 9 meses con los actores no profesionales, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que creo que hace falta tiempo. Yo necesito tiempo y creo que los acteurs también lo necesitan. Ce qui veut dire aussi que c'est le genre de processus qui ne peut avoir lieu qu'avec des non-professionnels. Parce qu'un acteur professionnel ne consacrera jamais autant de temps de sa vie à la préparation d'un film. Claro, este es un tipo de proceso que solo puede tener lugar con actores no profesionales. Un actor no profesional no va a consagrar nunca tanto tiempo de su vida en preparar una película. Hablamos mucho de actores y actrices no profesionales, pero que después de muchos casos de pasar por tu trabajo se convierten en profesionales. Una de las actrices ganó la
La Concha en San Sebastián. También me recuerda mucho a un director francés como era Jean Eustache, que trabajaba mucho con actores no profesionales y de hecho una película como Mis Pequeños Amores, que eran también adolescentes, muchos de ellos también se introdujeron en el mercado francés. ¿Te sientes padre de las vocaciones artísticas de muchos chavales? Oui, non, c'est vrai que certains ou certaines de mes actrices ou acteurs ont décidé par la suite de devenir acteurs professionnels. Le plus connu d'entre eux, c'est quand même Jeline Lesper, qui avait tourné avec moi dans Ressources Humaines, qui avait fait avant avec moi un court-métrage, enfin, qui est quelqu'un que j'ai rencontré un peu par hasard et qui a été touché par le virus à travers mes films, et qui maintenant est un acteur très, très reconnu en France, réalisateur aussi, qui vient de faire son 3e ou 4e film sur Yves Saint-Laurent. Et alors évidemment, ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a réussi à révéler à quelqu'un quelque chose qui devient une passion pour lui, quoi. Sí, es verdad que hay algunos actores, actrices, ¿no? Con las que he trabajado que luego han querido seguir con la profesión, ¿no? El caso más conocido es se llama Jeline Lesper, que trabajó conmigo en recursos humanos y antes habíamos hecho un corto juntos también, ¿no? Entonces, este hombre realmente, digamos que le mordió las ganas, ¿no? Y decidió ser actor profesional. Hoy en día es un actor reconocido, no solo es actor, es director y ahora acaba de rodar su 3ª película acerca de Yves Saint Laurent. Y bueno, sí, desde luego uno se siente un poco, bueno, contento, satisfecho de haber hecho descubrir a alguien algo que le gusta que quizás no lo hubiera descubierto de otra manera. Mais par ailleurs, moi je passe beaucoup de temps, je fais très attention quand je travaille avec des acteurs non professionnels à leur faire comprendre que ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là n'est peut-être qu'une expérience unique, mais que c'est une expérience qui vaut le coup. Voilà, j'essaye, en particulier avec les jeunes, d'entre les murs, je vais essayer aussi de leur dire, attendez, c'est pas parce qu'on fait ce film ensemble que vous allez devenir des stars à Hollywood. Faites attention, faut pas... Voilà, j'ai toujours besoin aussi d'assumer la responsabilité de les emmener vers quelque chose de formidable qui ne va peut-être pas se reproduire. Et c'est vrai que c'est une position parfois un peu douloureuse. Lo que sí es verdad es que lo que tengo mucho cuidado durante los rodajes, sobre todo, por ejemplo, con chicos como los de la clase, es hacerles entender que es una experiencia que puede ser única, que no tiene por qué reproducirse, que es fantástico, que lo estamos pasando muy bien, pero no por el hecho de haber hecho esta película vais a ser estrellas de Hollywood, ¿no? Entonces, por un lado, también eso significa, siempre tengo que estar pendiente de que no se lo crean, de verdad. No se lo crean totalmente, ¿no? O sea, y es una experiencia a veces dolorosa eso. Alguien que tiene una trayectoria como la tuya, ¿cómo consigue financiar sus películas? D'abord, mes films ne sont pas des films très chers. En primer lugar, mis películas no son películas caras. Ce qui, du coup, facilite quand même les choses. On a beaucoup plus de liberté quand on fait un film avec 1 million que quand on le fait avec 10 millions. Sí, facilita las cosas, ¿eh? Uno tiene mucho más libertad si haces una película que vale 1 millón que una que valga 10 millones. En plus, j'ai, je crois, le privilège d'être vieux et d'avoir commencé il y a pas mal de temps, à une époque où le cinéma était encore un peu plus facile, enfin, que l'expérimentation au cinéma était encore un peu plus facile qu'aujourd'hui. Y tengo la suerte de ser viejo, de haber empezado en una época en la que la experimentación en el cine era algo bastante más fácil, algo más fácil que hoy en día, que experimentar con las... Sí. Et puis, voilà, j'ai eu la chance de gagner un certain nombre de prix avec mes films, que mes films, même s'ils n'ont jamais été à part entre les murs, n'ont jamais été des énormes succès commerciaux,
Ils ont toujours été reconnus et soutenus par la presse, par le public qui les voyait. Et donc voilà, j'ai cette espèce de privilège de pouvoir faire les films que j'ai envie de faire et surtout de pouvoir les faire comme j'ai envie de les faire. Y también, bueno, es verdad que he tenido la suerte enorme de ser premiado, de que varias de mis películas fueran premiadas, ¿no? También que la prensa apoyara mis películas siempre, de tener un público fiel. La única película realmente que fue un total éxito de taquilla para mí fue La Clase, pero siempre he tenido un público fiel, ¿no? Y todo eso me ha permitido tener el privilegio de hacer películas tal como yo quería, las películas que yo quería. Mais c'est vrai aussi que voilà, n'ai jamais cherché à me confronter à un système plus commercial que celui dans lequel je suis. Je n'ai jamais eu envie d'aller vers des producteurs plus gros, d'avoir plus d'argent pour faire mes films. L'exception, c'est un peu Foxfire, justement, qui est mon film le plus cher, parce qu'il est tourné aux États-Unis, ou au Canada, parce que c'est un film d'époque et qu'il y a donc un peu de reconstitution, des choses comme ça. Mais sinon, j'ai plutôt tendance à aller vers des films presque intimistes, où il y a très peu enfin, en essayant de les faire le plus modestement posible. Sí, bueno, además mis películas son películas, digamos, modestas, ¿no? Que he intentado siempre, o sea, mantenerme en hacer cosas modestas que no cuesten dinero. Nunca he sentido la atracción de buscar una productora más importante que pudiera aportarme más dinero, o sea, tener un presupuesto más elevado para hacer una película más comercial. O sea, siempre he querido mantenerme en lo que he hecho. La gran excepción es la última, Foxfire, que sí, es una película que ha costado más cara. Bueno, primero porque se rodó en Estados Unidos, en Canadá. En segundo lugar porque es una película de época y eso necesita una cierta reconstrucción. Pero si no, siempre he querido mantenerme en una cosa modesta. C'est vrai que ça me semble important de résister à cette espèce d'obligation face à laquelle on est presque mis obligatoirement quand on a fait un film, le suivant doit être 2 fois plus cher et 2 fois plus cher et 2 fois plus cher. Il y a une espèce d'inflation comme ça des projets à laquelle j'essaye de résister. Y es verdad que, o sea, no quiero obligarme a esa especie de casi obligación en la que has hecho una película, funciona, bueno, pues la siguiente va a ser 2 veces más cara, ¿no? Y si funciona, mejor todavía, la siguiente va a ser 4 veces más cara. No estoy dispuesto a obligarme a ese sistema. Bon, le Foxfire a coûté, je pense, 7 ou 8 millions d'euros. Le film que j'ai fait par la suite à Cuba, on a coûté 800 000. Creo que Foxfire salió por 7 u 8 millones de euros, la de Canadá. Pero la siguiente película, porque he rodado otra desde entonces, Regreso a Ítaca, en Cuba ha costado unos 800.000 euros. ¿Qué tipo de cine le interesa y cuáles son sus referencias? Si pretende emular algún director actual o ya sea clásico. J'ai pas l'impression d'avoir un seul maître. J'ai plein de réalisateurs qui m'ont beaucoup marqué. Si je devais en citer un, je pense que ce serait Rossellini. Justement dans un rapport très, très direct à la réalité, dans sa façon de... cette littéralité presque qu'il a quand il raconte une histoire. No, o sea, no tengo un solo maestro, tengo muchos realmente, ¿no? No tengo la intención de tener uno solo. Si tengo que citar a uno en particular, citaría a Rossellini. Quizá justamente por esa literatura, ¿no? La literatura que implica, ¿no? La literalidad, o sea, literalidad, ¿sí? La literalidad que mete, o sea, que tiene en sus películas. Après, moi, c'est vrai que je pense que je suis pas un cinéphile. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de films, mais je ne pense pas que mes films sont faits
Je pense pas que mes sources d'inspiration soient les films. Y luego también no soy un cinéfilo. He visto muchas películas, desde luego, pero no soy un cinéfilo. Entonces, no creo que las fuentes de mis películas sean películas. Après, évidemment, je pense que les références, on les a intégrées, on les a digérées, on les utilise sans s'en rendre compte, quoi. Et là, effectivement, Rossellini fait partie certainement des sources enfouies. Il pourrait y avoir évidemment Renoir, il pourrait y avoir évidemment... Mais c'est souvent des gens qui sont morts depuis longtemps. Sí, ahora bien, dicho eso, es verdad que las referencias, o sea, están integradas, no te das cuenta, ¿no? De eso no cabe duda. Y Rossellini es, desde luego, una fuente, digamos, subterránea, ¿no? En mi trabajo, en mi cine. También podría mencionar Renoir, por ejemplo, pero diría que son personas que hace tiempo que han muerto también. Alors, je vais aborder très vite le montage, mais là, j'aurais beaucoup de mal à te répondre. Parce que ça se passe sans que je sache comment ça se passe. Hablamos muy rápidamente del montaje, pero ocurre sin que yo sepa cómo ocurre. Je travaille toujours avec le même monteur, qui est en même temps le co-scénariste de mes films. Siempre trabajo con el mismo montador, que también es el co-guionista de mis películas. Qui est un ami très cher, on se comprend sans avoir besoin de se parler, et les choses arrivent, les choses se produisent sans qu'on sache exactement comment ni pourquoi. Es un gran amigo, un amigo realmente muy querido, ¿no? Y nos entendemos sin hablar casi, ¿no? Y las cosas pasan, pero sin saber realmente por qué. Mais ce dont je suis sûr, c'est à peu près ma seule certitude quant au montage, c'est que je n'ai jamais réussi à sauver une scène qui ne me plaisait pas au tournage. Lo que sí sé, y es la única certeza que tengo cara al montaje, es que nunca he conseguido salvar en la sala de montaje una escena que no me había gustado cuando la rodé. Je pense qu'on peut toujours essayer de tirer dans tous les sens, ou alors c'est que mon monteur n'est pas bon peut-être, hein, mais... Ya sé que se puede siempre intentar, ¿no? Bueno, pues tirar de un lado a ver si encaja la escena, meterla con calzador, literalmente, ¿no? Pero no funcionaba. O eso, igual mi montador no es un buen montador, no lo sé. Bueno, muchísimas gracias, Loren. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que vamos a darle, por favor, un aplauso que se merece. Muchas gracias. A todos os recomiendo una película que no se me va de la cabeza y la he visto esta mañana. No he querido hablar mucho de ella, que es For Fire, la semana próxima. Gracias. Muchas gracias. Debemos buscar el dinero donde está. Y está en los bolsillos de los hombres. Creíamos que éramos intocables, invisibles, invencibles. ¿Se puede saber qué hace? Pero nos equivocábamos. Un día, después de arrojar los dados por última vez, nos despertaremos como de un sueño y diremos: sí, era feliz entonces. Yo era feliz entonces.